آغاز میں سب سے پہلے بات آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی، جہاں پر آج نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے عبدالقیوم نیازی کی سرپرائز انٹری۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں اس کی تصدیق کی ہے۔ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے قیوم نیازی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ قیوم نیازی کو طویل مشاورت اور تجاویز کے جائزے کے بعد نامزد کیا گیا ہے۔ قیوم نیازی متحرک اور حقیقی سیاسی کارکن ہیں۔ قیوم نیازی کا دل کارکنوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ قیوم نیازی نون لیگ کے چودھری یاسین کو شکست دے کر LA18 پونچھ سے منتخب ہوئے۔ وہ 2 سال قبل مسلم کانفرنس چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 13ویں وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ پی ٹی آئی نے عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار نامزد کر دیا۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے لطیف اکبر اور نون لیگ نے شاہ غلام قادر کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ تینوں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 2 بجے ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب آرٹیکل 13 کے تحت عمل میں لایا جائے گا۔ ایوان میں تحریک انصاف 32 اراکین کے ساتھ سر فہرست ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کے لیے 27 ارکان کی سادہ اکثریت ضروری ہے۔ بلاول بھٹو چودھری لطیف اکبر کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری دے چکے ہیں۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چودھری انوار الحق آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر اور چودھری ریاض ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ دونوں نے 32 ووٹ لیے۔ اپوزیشن کے امیدوار 15 ووٹ لے سکے۔ اور مودی سرکار کا خوف اور ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ بھارت نے 5 غیر ملکی صحافیوں کو پاکستان آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں صحافیوں کو 5 اگست کو آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ اسد عمر نے کہا مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے بھارت اسے چھپانا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا دیکھے کہ آزاد کشمیر میں ہو کیا رہا ہے۔ آزادی اظہار رائے پر قطغن حقائق چھپانے کی بھونڈی کوشش۔ بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ مودی سرکار نے صحافیوں کو آزاد کشمیر کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بھارت میں مقیم غیر ملکی صحافیوں کو براستہ واگا پاکستان آنا تھا۔ 4 روزہ دورے میں غیر ملکی صحافیوں کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات اور 5 اگست کو آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں شرکت شیڈیول تھی۔ گروپ میں رائٹرز، نیو یارک ٹائمز اور دی اکانومسٹ کے صحافی شامل تھے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا صحافیوں کو 5 اگست کو آزاد کشمیر کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ بھارت صحافیوں کو دورہ کرنے دے تاکہ حقائق سامنے آ سکے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے بھارت اسے چھپانا چاہتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ بھارت کا یہ بھونڈا اقدام صحیح اور غلط کے فرق کو اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا۔ مزید خبروں سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ آرمی چیف کا پولیس کے یوم شہداء پر بھرپور خراج عقیدت۔ پولیس نے فرض کی ادائیگی کے دوران بے پناہ قربانیاں دی، یہ کہنا ہے آرمی چیف کا۔ ملک میں امن و استحکام کے لیے پولیس کا کردار قابل فخر ہے۔ دہائیوں سے پولیس اہلکار جانفشانی سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لئیک الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ لئیک بتائے گا مزید کیا کہنا ہے آرمی چیف کا؟ جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پولیس کے یوم شہداء کے موقع پر خصوصی پیغام جاری کیا گیا ہے ان کا، جس میں انہوں نے یوم شہداء پر پولیس کے تمام شہداء کو سلام پیش کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان پولیس کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے سالہ سال سے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور ملک میں امن و استحکام کے قیام میں ان کی شاندار قربانیاں اور ان کی جانفشانی شامل ہے۔ جی بہت شکریہ لئیک الرحمان۔ براہ راست لے چلیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کشمیر سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ So ladies and gentlemen, the question is, what do we do? I didn't touch anything. The question is, what do we do? The government of Pakistan is absolutely clear that we will continue to lend moral, political and diplomatic support to Kashmiris. Accordingly, insinuations and allegations questioning our
sincerity are simply malicious. As for the international community, it must continue to exhort India to treat Kashmiris like human beings. India should rescind its unilateral actions and all related instruments of oppressions and state terrorism. It must respect UN Security Council resolutions and let the Kashmiris exercise their right to self-determination. This, ladies and gentlemen, will pull out the dagger which rankles in the heart of bilateral and regional peace and bodes ill for international peace and security. It will unlock the potential of South Asia. Pakistan wants to shift focus from geopolitics to geoeconomics. We want peace with India, but not at the expense of the Kashmiris. We hope the Indian leadership will prefer statesmanship over populism. We hope we can, together, weaken the extremist narrative through a genuine Pacific settlement of a festering dispute. Rest assured, Imran Khan's government will not be found wanting. I thank you. इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कश्मीर सेमिनार से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आलमी इदारों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत का नोटिस लेना चाहिए। और अब बात करेंगे लाहौर के इलाका हंजरवाल से लापता होने वाली बच्चियां साहिवाल से बाजियाब करवा ली गईं। 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक CIA और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में बच्चों की बाजियाबी कराई गई। DPO साहिवाल काशिफ असलम के मुताबिक बच्चियां ज़ाहिरी तौर पर सेहतमंद और महफूज हैं। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर बच्चों को बहला फुसला कर साहिवाल लाया। रिक्शा ड्राइवर का साहिवाल में जराइम पेशा अफराद से राब्ता था। रिक्शा ड्राइवर जराइम पेशा अफराद से मिलकर बच्चियां फरोख्त करना चाहता था। पुलिस ने चौक पाकपतन में बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। पाकपतन से लापता होने वाली बहनें लाहौर से मिल गई हैं। SP इन्वेस्टिगेशन आयशा भट्ट का कहना है कि लड़कियों ने बताया है लड़कियों के वालिद तालीम के खिलाफ हैं और लड़कियां तालीम हासिल करना चाहती हैं। लड़कियों ने इस इख्तिलाफ की वजह से घर छोड़ा। वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाह रही थी, उससे FSC किया हुआ था और वो चाहती थी कि ना सिर्फ वो खुद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे बल्कि अपने बाकी बहन भाइयों को पढ़ाए। फादर के साथ इस बात था क्योंकि फादर जो है वो अलाउ नहीं कर रहे थे और इस एक बात पे उसने अपना घर छोड़ा जो अभी तक की इत्तलात है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। 24 घंटे में कोरोना से 40 अफराद इंतकाल कर गए। 4722 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 8% से ज़ायद रही। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी ना आ सकी। अमवात और केसेस की शरह में इजाफा जारी। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मुल्क में 57,398 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,722 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 8% से जायद रही। कश्मीर में कोरोना का फैलाव सबसे ज्यादा रहा, शरह 26% से जायद। सिंध में केसेस की शरह 12.54% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में केसेस की शरह 8.39, गिलगित बल्तिस्तान 8.80, खैबर पख्तूनख्वा 5.96, बलूचिस्तान 5.35 और पंजाब में ये शरह 4.54% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में कोरोना से मुतासरा 46 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की शरह 23,575 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल कोटरी में कोरोना सेंटर बंद होने से शहरी परेशान हैं। जहां तवील इंतजार से परेशान ज़ईफ शख्स एहतजाज करने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में वैक्सीनेशन का अमल बंद होने से वैक्सीन लगवाने वाले शहरी परेशान हैं। सेंटर खुलने का इंतजार करने वाले ज़ईफ शख्स ने परेशान होकर एहतजाज करने और वज़ीर आज़म को दुहाइयाँ देने लगे। अस्पताल इंतजामिया ने सेंटर बंद होने से मुताल्लिक आगाही देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक सेंटर पर मनपसंद अफराद को अस्पताल के अंदर ले जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है।
कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश में मामूली कमी आई है, लेकिन शहरियों की जानिब से अब भी समाजी फासला बरकरार नहीं रखा जा रहा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा हिना दीदार लियाकताबाद के अस्पताल में मौजूद हैं। इस बारे में मज़ीद रिपोर्ट करेंगे। कराची में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है वो करवा रहे हैं। इस वक्त हम लियाकताबाद में सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरह सिचुएशन देख रहे हैं। फर्स्ट डोज तो हमारा हो गया था 12 मई को, तो अभी हमारे पास मैसेज आया था कि अब आप जगह सेकंड डोज जो है वो एस्ट्राजेनेका की लगवा लें जाके। तो हम काफ़ी देर से आ गए, लेकिन हमें लाइन हिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, समाजी फासला हमें नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? हम लोग जहाँ पे खड़ा कर दिया है, कहने लगे जो 60 साल की उम्र के हैं वो यहाँ आके खड़े हो जाएं, यहाँ लगा लें, लेकिन फासले जो हमको दिए हुए वो कह रहे हैं भाई मिल के चलें आप जल्दी जल्दी। शहरियों से पूछें कि सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं रखा जा रहा, तो वो कहते हैं कि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया से पूछे तो उनका कहना है कि शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि जो SOPs है उस पर फॉलो करें। जी, कराची में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। शहर के 10 मराकज़ में 24 घंटे वैक्सीनेशन की सहूलत के बाद सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। ताहम समाजी फासले पर अमल दरामद बददस्तूर मसला बना हुआ है। इसी बारे में मज़ीद बताएंगे अनवर खान। जी, खालिक दिन हाल समेत हुकूमत सिंध की जानिब से तश्कील दिए जाने वाले मुख्तलिफ मराकज़ के ऊपर वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। कराची के 6 अजला के अंदर 10 मराकज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर 24 घंटे शहरियों को ये सहूलत फराहम की गई है और आज भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग खालिक दिन हाल सेंटर के ऊपर मौजूद है। ताहम अब सूरत हाल 2 दिन से कदर बेहतर है। लोगों को टोकन जारी करने के बाद वैक्सीनेशन के लिए अंदर बुलाया जाता है, जिसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और उनको वैक्सीन फराहम की जाती है। आज भी खालिक दिन हाल के अंदर समाजी फासले शहरियों की जानिब से नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और माहिर सेहत ये बताते हैं कि समाजी फासले अगर नज़रअंदाज किए जाएँ तो वो कोविड फैलने की वजह बनते हैं। तो इस तरह आज भी खालिक दिन हाल समेत शहर के तमाम मराकज़ के ऊपर वैक्सीनेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी, आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। सारे उसके विटनेसेस इकट्ठे कर लिए हैं और सारे मुल्ज़िमों को पकड़ लिया है। फिर फैटफ से एक दिन पहले यही किया नहीं बल्कि कोयटा में भी किया। इस वक्त जितनी दहशत गर्दी पाकिस्तान में हो रही है, या अल्लाह माफ़ करे जो हिंदुस्तान के नापाक अदारे हैं, उसमें हिटलर मोदी की सोचें शामिल हैं। और सारी हमारी कौम को ये याद रखना चाहिए कि इस रीजन में हालात जो हैं वो तेज़ी से बदलने जा रहे हैं। इस रीजन के हालात में ये 5-6 महीने बहुत अहम है। अफ़गानिस्तान पर शाह महमूद की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर ने कल एक कमेटी बना दी है जिसका इंटीरियर भी हिस्सा है और इंफॉर्मेशन भी हिस्सा है। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है और अफ़गानिस्तान के फ़ैसले अफ़गान कौम के फ़ैसले हैं। जो अफ़गान कौम फ़ैसला करेगी वो हमारे लिए काबिल कबूल है। लेकिन जो बात मैं आपको 2 छोटी छोटी मैं भूल जाऊंगा, एक तो हमने जो उसके बाद क्वेश्चन 1 मिनट, आज 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय 9 मिनट कर दें, 8 मिनट कर दें। एक तो ये है कि हमने वैक्सीनेशन सेंटर के अटेस्टेशन के लिए 680 जो सेंटर खोले हैं, कल उसमें 2 लाख लोग आए हैं। थोड़े देर ज़रा इंतज़ार कर लें, सबको जारी करेंगे। हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम 1 लाख को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अटेस्ट कर सकते हैं। 8 एक दिन के बाद हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अल्लाह के फजल से वजारत दाखिला, खा वो नादरा हो, खा वो FIA हो, खा वो पासपोर्ट हो, खा वीज़ा सेक्शन हो, खा वो इमिग्रेशन हो, सारे गंद को पाक कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे, झाड़ू फेर देंगे करप्ट लोगों के खिलाफ। और बल्दियात के लिए हमने जो 50 वार्ड थे, इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा हमने 110 वार्ड इस्लामाबाद के इलेक्शन के बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला करना है कि क्या करना है और पॉलिटिकली सवाल करेंगे। उसका जवाब नहीं है। जो मैंने कहा था नून और शीन जो है वो काम पड़ गया और अल्टीमेटली शहबाज शरीफ ने मफाहमत की तरफ बढ़ना है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़े चीखते और चिल्लाते थे अपनी असल जगह पे आ गए हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग को समझ आ गई है। और मैं उनको मुफ्त मशवरा देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में
یہ ایک نئی ریجنل پالیٹکس آنے لگی ہے. تمہاری سوچ سے بڑی سیاست پاکستان میں ہونے جا رہی ہے جو کہ عمران خان کھیلے گا اور کرے گا. آپ لوگ ایک چو کا مربع ہیں. آپ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے. صرف میڈیا یہ 40 کیمرے جو ہیں یہ بڑے آپ کے شکر گزار ہیں. اگر آپ بھی نہ بولیں تو ان کیمروں کے لیے کو پھر ڈرامے خریدنے پڑیں, اور کامیڈی جو ہوتی ہے وہ سب سے مہنگی ہے اس وقت ڈراموں میں. یہ شکر گزار ہیں کیمرے کے آپ کے کہ آپ نے صرف ان کیمروں کے لیے سیاست کر رہے ہیں. کہیں نہیں جا رہا عمران خان, اور آپ جیسی نالائق اپوزیشن میں تو مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال بھی وہ لگا لے گا. کیونکہ اگر آپ میں کوئی آپ میں دیوار کے پیچھے دیکھنے, پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو. ملک آپ نے خاک ٹھیک کرنا ہے. دونوں پارٹیوں کے گھروں میں مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائیاں جاری ہیں, اور کرپشن کے کیسز کے فیصلے بھی ان 2 سالوں میں ہو جائیں گے. الیکشن سے پہلے نیب کے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس کے بھی فیصلے ہو جائیں گے. لاسٹ 3 منٹس فار کویسچن, شارٹ کویسچن. دن کے حوالے سے کیسے دیکھیں ہیں؟ ایک طرف آزاد کشمیر کا وزیر اعظم حلف اٹھا رہا ہوگا اور دوسرا 5 اگست ادھر ہے. دوسرا ٹیکنالوجی کے اس دور میں نادرا کو آپ کیوں نہیں اس طرح کہتے کہ وہ اس طرح اتنے لمبے سوال کرو. پورٹر ویکسینیشن کا پورٹر 6-7 دن میں آ جائے گا. 2 لاکھ کو ڈیل کر رہے ہیں, ابھی 1 لاکھ آئیں. اور نادرا کی تمام مشینوں کو بھی, ہمارے پاس نادرا میں نیا اچھا چیئرمین آیا طارق, 280 گاڑیاں بھی ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. جی اعزاز جی. کوئی کسی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بعض لوگوں نے پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں. ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ جو فیصلہ کریں وہ اس قرارداد کے مطابق ہمیں قبول ہوگا, اور یہی عمران خان نے کہا ہے. 3 کویسچن اونلی. دیکھو, پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے لیے عمران خان نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے, لوگ جو وہ 2 ڈیم ہیں. ہم 10 ڈیم پانی کی شارٹیج ہے ملک میں. آئندہ 10-15 سال اس ملک میں پانی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بجلی کے تو مسائل ہیں ہی, لیکن اس پانی سے بجلی بھی سستی ہوگی. میرے نزدیک ہم نے 3 سالوں میں جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ ڈیمز کیے ہیں. فیٹف میں ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں. ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, اور کرپٹ لوگوں کو جیل کی ہوا کھلوائی ہے. اندر نہیں دے سکے کورٹس کے فیصلوں کی وجہ سے. جی بھائی, داسو انسیڈنٹ پہ میرا خیال ہے فارن آفس فیصلہ کرے گا. افغان ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے انویسٹیگیشن کا, وہ بھی افغان انسٹیٹیوٹ آئے ہوئے ہیں, جو افغان سفیر کی بیٹی, وہ بھی فارن آفس ڈیل کر رہا ہے, اور کل 5 بجے اس کی میٹنگ ہے. میں نہیں لا سکتا, میں بھی نہیں لا سکتا. اگر وہ 5 سال نہیں لگا سکا تو مجھے تو ہوئے 6 مہینے ہیں. میں تو نہ نواز شریف کو لا سکا ہوں, نہ الطاف حسین کو لا سکا ہوں. ویزا شہباز شریف نے, ہاں ویری گڈ کوشچن اعزاز. شہباز شریف نے ECL سے نکالنے کی درخواست ہی نہیں دی, تو ہمارا نکالنے کا کیا؟ یا میڈیا بادشاہ ہیں آپ لوگ. ہمیں جو 15 دن اور مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اس نے درخواست ہی نہیں دی. اور مجھے تو ایسے شک پڑتا ہے کہ وہ راہ بنا رہا ہے, شہباز شریف رستہ بنا رہا ہے کہ نواز شریف کو الیکشن کے دنوں میں سیدھا جیل نہ جانا پڑے. اس کو سیدھا جیل جانا ہے الیکشن کے دنوں میں اگر آسنا ہے. اور شہباز شریف وہی اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے سعودی عرب سے نواز شریف کو لانے کے لیے کی تھی. 10 منٹ پورے ہو. وزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتگو آپ سنے تو نے کہا کہ پانی کی قلت دور کرنے کے لیے عمران خان نے بڑا کام ڈیم کا کیا. میرے نمبر پہ آپ فون کریں. میں اچھا آپ میرے سٹاف کو بتائیں. وزیر داخلہ کہنا تھا نون اور شین میں کام پڑ گیا. آخرکار شہباز شریف نے مفاہمت کی طرف بڑھنا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سمجھ آ گئی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کو مفت مشورہ ہے. پاکستانی سیاست میں نئی سوچ آنے لگی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستانی ایتھلیٹ کی بات کی جائے جو کہ ارشد ندیم ہیں اور ٹوکیو اولمپکس میں جیولن تھرو مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. میگا ایونٹ میں پہلا میڈل جیتنے کی امید بن گئی ہے.
तो अरशद नदीम के गांव मियां चन्नू में जश्न का समा है। अरशद के वालिद को बेटे पर फख्र है। कहते हैं अरशद ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, उम्मीद है मेडल भी जीतेगा। आवाम करी पाकिस्तान दी वो भी दुआवां कर दी अल्लाह ने कमलाल मेरे सोने अल्लाह ताला ने नीली छात वाले ने ए मेरे ते रहमत की ए मेडल का 7 तारीख में इंशाल्लाह अल्लाह ने कमला जीत के आएगा। मेरा अल्लाह के दुआ कर रहे हैं, आवाम भी दुआ कर रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गए। अरशद के चाहने वाले तारीफ के बगैर ना रह सके। एक मद्दाह ने लिखा, दिन का आगाज बेहतरीन खबर के साथ हुआ। किसी ने लिखा, अरशद नदीम का फाइनल में पहुंचना पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है। ट्विटर ट्रेंड पैनल पर अरशद नदीम का जुलियन थ्रो का खेल दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में अमरीकी एथलीट ने 400 मीटर हर्डल्स रेस में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने मुकर्ररा फासला 51.46 सेकंड में तय करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेशन अदालत ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर से राज़ीनामे की बुनियाद पर MP नज़ीर चौहान की ज़मानत मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज राशिद फुल्लरवान ने मुकदमे की समाअत की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की जानिब से हारून इलियास एडवोकेट ने बतौर नुमाइंदा पेश होकर माफ़ीनामा जमा करवाया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नज़ीर चौहान ने मजहबी अकीदे के खिलाफ बयान पर माफ़ी मांग ली है। नज़ीर चौहान ने मान लिया कि उन्होंने झूठे इल्ज़ामात आयद किए थे। अगर अदालत नज़ीर चौहान की ज़मानत मंजूर कर ले तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, जिस पर अदालत ने मुल्जिम नज़ीर चौहान की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दी। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी है। चेयरमैन नैब ने कहा, नैब की कारकर्दगी को मोतबर कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों ने सराहा। नैब की कारकर्दगी को सराहे जाना नैब के लिए एजाज़ है। नैब ने 3 साल से ज़ायद के अरसे में 533 अरब रुपए बरामद के प्ली बारगेन की हतमी मंजूरी मुअज़्ज़िज़ एहतिसाब अदालत देती है। फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जानें कुर्बान करने वाले अहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2143 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।